Basically we have 5 downward triangle, major one, and 5 upward, 4 upward. 5 downward and 4 upward, they intersect and they form these minor 43 triangles. So these 43 triangles are within actually our body, and integrating these 43 triangles within our body, they lead to all the emotions, like emotion of anger, happiness, everything. Then we reach the middle point. So today entity is the consciousness which is divine. So all this puja ritual and everything is to merge back to the divine. So that is what we call as a liberation or moksha in Hinduism. That is the major. That's why we have dharma, artha, kama, moksha. Even dharma, artha, kama is to lead into the moksha. So here this is the Mahameru. When I do puja here to the Sri Chakra, you can do with kumkum and turmeric to the Mahameru. Both of you and even kids also can do. Wow, nice. You can do one. Awesome. With the Vigneshwara Puja. First, we'll begin with the Sadguru Vandanam. Please take a few flowers in your hands. Hold your hands in the Namaskara Mudra. Offer the flowers at Swamiji's feet by the end of the mantra. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भां नित्यानन्देश्वरि परमशिवशक्तिमध्यमां नित्यानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ललाटे त्रिपुण्ड्रे नितिलकृतकस्तूरीतिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितघटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि विनिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते. नेक्स्ट इज तत्त्वाचमनम्. ओम आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वधाम्. ओम विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वधाम्. ओम शिवतत्त्वं शोधयामि स्वधाम्. ओम हां हृदयाय नमः. Next is the Shuklam Bardhan. Please take a few flowers and akshata in your hands. Clench your hands and tap the sides of your forehead along with the mantra. Om Shuklam Bardharam Vishtum Shishivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavignopashantaye. Next is the pranayama. Inhale, hold and exhale the breath as we chant the following Samhita mantras. ओम हम ईशानमूर्तानमो ह्रीं तत्पुरुषवक्त्रानमो हुम अघोरहृदयानमो ह्रीं मामदेवमुख्यानमो हुम सद्योजातमूर्तेनमो महामृदानमो ह्रीं शिरसेनमो हुम शिखायनमो ह्रीं कवचानमो हुम नेत्रेभ्यो वस्त्रानमो हुम ईशानमूर्तानमो ह्रीं तत्पुरुषवक्त्रानमो हुम अघोरहृदयानमो ह्रीं मामदेवमुख्यानमो हुम सद्योजातमूर्तेनमो महामृदानमो ह्रीं शिरसेनमः ओम शिखायनमो ह्रीं कवचानमो हुम नेत्रेभ्यो वस्त्रानमः ओम हम ईशानमूर्तानमो ह्रीं तत्पुरुषवक्त्रानमो हुम अघोरहृदयानमो ह्रीं मामदेवमुख्यानमो हुम सद्योजातमूर्तेनमो महामृदानमो ह्रीं शिरसेनमो हुम शिखायनमो ह्रीं कवचानमो हुम नेत्रेभ्यो Om Haha Astaya Namaha. Next, have your hands in the Namaskar Mudra as we pray to Mahaganapati. Om Tadeva Lagnam Sudhinam Tadeva Tarabalam Chandrabalam Tadeva Vidyabalam Daivabalam Tadeva Gauri Padete Angrivam Smarami. Har Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shivabhyam Namaha. Next is the Sankalpa. Please clasp your hands, place them on your right thigh. ओम ममो पात्र समस्त दुरितक्षेद्वारा भगवत्श्रीनित्यानन्दपरमशिवप्रीत्यर्थम् अद्य कर्षमाणसकर्मणः अभिज्ञेन प्रथमात्यर्थम् आदोषे विघ्नेश्वरपूजां गुरुपूजां च करिष्ये अपौपस्पृश्य. Perform the सकलीकरणम्. ओम सहस्राय नमः. शक्तये भूषटे. ओम हां शिवासनाय नमः. ओम हां शिवमूर्तये नमः. ओम हम सद्योजातमूर्तये नमः. ओम ह्रीं वामदेवगुह्याय नमः. ओम हम अघोरहृदयाय नमः. ओम ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय नमः. ओम हम ईशानमूर्धाय नमः. ओम हां हम विद्यादेहाय नमः. ओम हम नेत्रेभ्यो नमः. ओम हां हम शिवाय नमः. ओम हां हृदयाय नमः. ओम ह्रीं शिरसे नमः. ओम हम शिखायै नमः. ओम ह्रीं कवचाय नमः. ओम हा अस्त्राय नमः. ओम ह्रीं कवचाय हुम्. ओम हां शिवाय वौषटे. ओम हां हम शिवाय नमः. ओम हां शिवासनाय नमः. ओम हां शिवमूर्तये नमः. ओम हम सद्योजातमूर्तये नमः. ओम ह्रीं वामदेवगुह्याय नमः. ओम हम अघोरहृदयाय नमः. ओम ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय नमः. ओम हम ईशानमूर्धाय नमः. ओम हां हम विद्यादेहाय नमः. ओम हम नेत्रेभ्यो नमः. ओम हां हम शिवाय नमः. ओम हां हृदयाय नमः. ओम ह्रीं
शिरसे स्वाहा ॐ हुं शिखायै वषटे ॐ हैं कवचाय हुं ॐ हः अस्त्राय फटे ॐ हः अस्त्राय हुं फटे ॐ हः अस्त्राय फटे ॐ हां शिवाय वौषटे. Next is the preparation of Samanya Arghya. Please mix some flowers, chandan and akshata into the water which is in the Panchapatra and cover the mouth of the Panchapatra chanting Om 7 times. Om, 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 Om. Perform the Digbandhanam. Om Hastraya Phate Davakunthana. Om Haim Kavachaya Hum. So the Dhenu Mudra. Om Ham Shivaya Vaushate. Next is the Shaduttasana Puja for Vigneshwara. Please offer the Akshata to Mahaganapati. Om Gam Anantaya Namaha. Om Gam Dharmaya Namaha. Om Gam Jnanaya Namaha. Om Gam Vairagyaya Namaha. Om Gam Aishwaryaya Namaha. Om Gam Padmaya Namaha. Om Gam Ganapatyasanaya Namaha. Om Gam Ganapati Murtaye Namaha. Take a flower in your hands. Meditate on the form of Mahaganapati. Ekadantam Shurpakarnam Gajavakram Mahodaram Pashankushadharam Devam Dhyayet Siddhivinajakam. Now, offer the flower to Mahaganapati and invoke Mahaganapati chanting the Moola Mantra. Om Gam Ganapataye Namaha Dhyayami Avahayami. Show the Avahanadi Mudras. Tyavahanam, Sapanam, Sannidhanam, Sannirodhanam, Digbandhanam, Avakunthanam, Tadatrayam, Dhenu, Pasham, Ankusham, Namaskara Mudraha Pradarsyam. Now offer Padyam to Mahaganapati. Om Gam Ganapataye Namaha Padyam Samarpayami. Offer Achamanam. Om Gam Ganapataye Swadha Achamanam Samarpayami. Offer Arghyam. Om Gam Ganapataye Swaha Arghyam Samarpayami. Now offer the Snanam and please ring the bell as you do so. Om Gam Ganapataye Namaha Snanam Samarpayami. Again offer Achamanam. Om Gam Ganapataye Swadha Snananantaram Achamanam Samarpayami. Offer Akshata. Om Gam Ganapataye Namaha Vastra Yijnopavita Uttarayavarnatham Akshata Samarpayami. Offer flowers to Mahaganapati. Om Gam Ganapataye Namaha Pushpani Pujayami. Offer Dhupa and please ring the bell as you do so. Om Gam Ganapataye Namaha Dhupam Aghrapayami. Offer Deepa. Om Gam Ganapataye Namaha Deepam Sandarshayami. Offer the Naivedyam. Om Gam Ganapataye Namaha Naivedyam Nivedayami. Naivedyanantaram Achamanam Samarpayami. Now offer the Tambulam. Om Poogepan Samayuktam Nagavalli Daleritam Karpura Churna Sanyuktam Tambulam Pratishyata Tambular Samakshatan Samarpayami. Now offer the Arati to Mahaganapati and please ring the bell as you do so. Om Ekadantaye Vidmahe Vakratundaye Dhimahi Tanno Danti Pradodayate. Om Ekadantaye Vidmahe Vakratundaye Dhimahi Tanno Danti Pradodayate. Om Ekadantaye Vidmahe Vakratundaye Dhimahi Tanno Danti Pradodayate. Om Gam Ganapataye Namaha Karpura Nirajanam Sandarshayami Rakshandharayami. Now please take a flower. Place a flower onto your left palm. Close the left palm with your right hand and perform the japa Om Gam Ganapataye Namaha 11 times internally. Now take the flower onto your right palm. Pour an udharni of water onto your right palm and offer the flower and the water to Mahaganapati along with the mantra. Om Gukhyati Gukhya Goptatvam Grahanas Pakrutam Jabam Siddhir Bhautame Deva Tatprasadat Ganadipam. Now have your hands in the Namaskar Mudra. Pray to Mahaganapati to remove all the obstacles.
ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Next we'll be performing the Guru Puja. Starting from the Manasa Puja, please take a flower in your hand, hold your hand with the Kurma Mudra. Om Hritpadmasanam Dadyat Sahasrarachyutamritaiः Padyam Charanayor Dadyat Manastu Arghyam Nivedayet Tenamritena Achamaniyam Snaniyam Tena Tasmritam Akashatattvam Vastram Syat Gandhasyat Gandhatatvakam Chittam Prakalpayet Pushpam Dhupam Pranan Prakalpayet Tejastatvam च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्तमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायं मनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमोहकम् अदम्भं च अद्वेषाक्षोभकौ तथा मात्सर्यं मलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशेत् भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्. Now we'll be performing the Upachara Puja of the Guru Puja. Om Hrim Etatpadyam सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं एषो अर्घ्यः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं इदम् आचमनीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं इदम् स्नानीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं इदं वस्त्रोत्तरीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं एष गन्धः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं इदं सच्चन्दनपुष्पं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं इदं सचन्दनबिल्वपत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं एष दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं इदं शोभकर्णनैवेद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं इदं पाणार्थोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. ओम ह्रीं इदं पुनराचमनीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानंद परमशिवाय नमः. आरार्त्रिकम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. भवं भवानी सहितं नमामि. भवं भवानी सहितं नमामि. आरात्रिकं समर्पयामि भगवत्श्रीनित्यानंद परमशिवचरणकमलेभ्यो नमः. Next is the Pushpanjali. Please take a few flowers in your hands and offer the flowers at Swamiji's Paduka by the end of the mantra. Pushpanjalihi Gurur Brahma Gurur Vishnuh Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः.
अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं